Maayong gabi kanatong tanan and welcome to our episode Partners in Law. Kini gihatag kanato sa Philippine Earth Justice Center and Cebu Lady Lawyers Association. So for this month maghisgot na pud ta og nagkalain-laing environmental law issues and pangitaan atong solusyon atong hatagan og mga sugyot para dili lang sa ato ang mga policy makers o sa atong mga public officials but also para sa benefit sa atong mga televiewers, sa atong tagsa-tagsa nga mga komunidad. Kay importante nga makita nato ang solusyon gikan kanato. So ako di ay si Attorney Joy Argalion, Legal and Policy Officer from the Philippine Earth Justice Center. I will be your host for this evening. So karong gabi una I am very honored and I feel very pressured because kuyog na ho kay mga batanon nga maayo and very active also in the advocacy for environmental campaigns. So, but before nato i-introduce atong host, ako sa ipaila-ila ang co-host karong gabi una. So, like in the past episodes siguro you've seen a few of the law students joining us as interns, paralegals, and joining us as co-hosts in this program. So karon na pud tay usa ka intern ato siyang ipila-ila. Dean, introduce yourselves to our televiewers. Hello, maayong buntag or hapon sa tanan. Ako si Dean Yase. Ako usa ka intern sa Philippine Earth Justice Center and I'm also equally privileged Attorney Joy na atay platform aron nato ang madiscuss broadly and even comprehensively atong mga nagkadaiyang mga issues na we are facing, not just citywide but sa tibuok kalibutan even. And this is such a good platform para makadiscuss ta sa each, at least the legal side, and also what the students as law students and even sa atong mga viewers, televiewers karon ay ilang mahimo sa ilang mga balay pa lamang. So kana lang usa ako maigon. Yeah, and Dean is also a law student law student practitioner gikan usab sa University of Cebu School of Law, which we're all and our guest is also a proud alumna. Hopefully ang atong mga televiewers diha mainganyo because in UC School of Law we really introduce and make it a point to really introduce environmental awareness to our students, and also part sa legal aid clinic nato sa UC Office of the Legal Aid is to really bring the law closer to the people. So appeal na sa atong hisgutan diri unsaon man nato nga pagda sa balaod because sometimes the law can be intimidating, medyo daghang in English, daghan kaayong mga technicalities. So ang challenge nato karon dili lang as lawyers, as educators, but even as someone in the environmental law field is to really simplify and make the law more accessible to the people. So Dean, i-introduce ang guest. Kinsa man ang atong guest karon ug unsa day ang atong hisgutan karon? Ang atong guest karon, special kaayo kay usa pud siya ka nakasturya lang mi super quickly and shortly before we started the program, attorney, and I really felt from her kung unsa ka prominent and fundamental para sa iya to actually forward environmental causes. I even asked na would you chart an environmental law na gyud na say a destination ahead of you when all the circumstances would conspire in your favor? And she said yes, of course, even though overwhelming siya, but here she is. We are going to discuss really important issues as important as her, and we have here Miss Princess Vivar of PJC. Hi, maayong buntag, hapon or gabi sa mga kung sa manang oras nga inyong gitanaw nga programa. Malipayon kay ko nga naanapod ko din. It's my third time katulunan ako diri nga kanang pagbisita sa programa ug malipayon kay ko nga nakabalik kay maghisgot na pud ta og kanang important environmental issues nga dapat jud nato nga ipasibya pa sa uban sa mga batan-on o sa mga lain-lain nga edad pa.
Okay, so before no sa previous episodes nato ingon man si Ses nga si Miss Princess na ikatulo na niyang balik diri, but during those time she was one of our co-hosts. She Yes. also was our intern before, no, and karon she is representing the Philippine Earth Justice Center in the Plastic Free Pilipinas campaign, which we will talk about later. But before that, no, Ses, give us a little bit of your background and so far unsa may imuhang you know, sa may tawag ani, unsa may imong ginabuhat karon? Okay, so my passion for environmental law, nagsugod jud siya sa akong law school journey. So, ang UC School of Law, very proud ko moingon nga strong kaayo siya og passion and ang iyaha bitaw cause for environmental law. So, daghan kaming professors nga advocate of environmental law. Although ang environmental law dili kay siya always na highlight, pero important dako kay siya role sa ato ang kinabuhi. Actually, daghan kaayo nindot nga balaod about environment ang Pilipinas. Ang naka-sad part na or ang mga disadvantages ang iyaha lang yung implementation. Maunang na ganahan pud kaayo ko sa advocacy sa environmental law because ang amo among sa UC, we bring the law closer to the people, and it is very important no nga ang environmental law mapaduol nato kay mo na siyang everyday nato nga kanang wala lang ta kahibaw ba pero everyday gina-deal din na nato, especially sa atong mga basura. So mao na siya nga kanang napunta jud ko ani nga advocacy no. Og karon naana pud ko sa Philippine Earth Justice Center nagtrabaho kung asa ko nag-intern before. So grabe jud kayo ang akong ang influensya sa PEGC. Yes, Kaya and- ganahan jud ako siya nga i-continue. Diba? And ako, I was also an intern before, and Yes. karon nag-work lang ako sa BJC, so din. So din alam mo na. But before tamo dwell, no, because I think we will be talking about important topics on plastics, and also a little later on unsay global nga effects ani, especially that we're entering padungta sa COP28 ato nang hisgutan later, no. But right now November, since every episode ato sang i-introduce kung unsa may mga gipang celebrate nato arong buwan na, no. So November has been declared, no, by the government as the National Environmental Awareness Month, no. Dean, maybe you want to share about that sa atong televiewers. Yes, of course, this is by virtue of course, na-founded yun siya sa isa ka palaod, and we have RA 9512, or its full title is an act to promote environmental awareness through environmental education and for other purposes. Of course, what animated it, ang likod yun sa balaod is ang iyang declaration of policy, which is again founded sa atong right, na jud sa atong constitution, no? Right to a balanced and healthful ecology. And because mao na atong mother gyud na foundation gyud sa kanina balaod, it's also importante kaayo na atong mapadako ug ma-amplify ang atong environmental awareness and pinaagi sa mga polisiya ug sa kani mga programa na gi-institutionalize nato through education. Here we have an STP and certain educational mechanisms and platforms na mas mapadayag nato closer to the children and even down to the mga elementary schools kung asa formative unda no ang ato ang principle and value making ba. So it's really good that we have RA 9512 ug atong gisaulog pod ang National Environmental Awareness Month. Yes. And as law students, Dean, as law student and kami students of life, we're always continuously working on environmental education and awareness in all of our campaigns. Karon, no, because we're entering an era where social media is very grabe kay siyang influence to the youth. We're also delving into that, we're also touching into that platform, but dili gyapon nato kalimtan ang basic no nga kanang musudta sa mga universities and colleges and teach them about environmental law. And pinaka basic lang yun, we have this campaign, diba, the Why Plasticay Cebu campaign. It's hashtag Why Plasticay Cebu. So
aside from dili ta magplastikay, no, it's really more on avoiding, no, refusing to use single-use plastics. In that pinakagamay lang kaayong way, no, we're reducing plastics ending up in our landfills or worst ending up in our oceans, diba? So karon that during the pandemic we switched to a hybrid method of instruction, sige tag Zoom, mga sa pagani na nga mga platforms, mga virtual platforms. But right now, since everyone, I think almost all of the schools, no, are back to in-person discussions. So kita pod mismo, we go to our schools. We have our campaigns director doing that campaign sa atong mga schools, and not just sa schools, no, but to SKs. Bag-ora ta nag-elect og bag-ong mga barangay and SK officials. So we're also doing that, or we're also trying to engage in that level of policy making, because kibawta nga ang barangay, no, pinaka crucial siya in terms of plastic segregation and basic implementation of our environmental laws, basically. So kana with GLC, with UC, that's why we've been emphasizing the role good of the Office of the Legal Aid of the University of Cebu, because we're very grateful, no, for unsa ang level of environmental education nga gibuhat sa UC. And I'm sure other universities and schools are also doing that. But kana nindot na siya nga mas ma-amplify, no, mas ma-mainstream kumbaga ang issue on environmental awareness as early as bata pa. Yes. Because I think I would remember bata pa ko mahadlok jud ko og there was this TV show sa una nga, if you throw garbage, tanan na garbage nimo mahimong basura monster. So that has always been like a core memory for me. So mahadlok ko magpatakag labog kay basig kuhaon ko sa basura monster. Kaabot ka na. Mga once upon a time. Yes, mga once upon a time nga salida. Yes. Ka-remember sad ko. And also, maka-recall yung crystal clear gapon sa ko ang mga GMRC na multiple questions before. Yes. Question sa una, asa nimo ilabay imong basura? But I think karon, I hope makita na nato sa mga questions na even to the kindergarten level pa lang, if mo gamit bagid ka og plastic sa sugod pa lang, di ba? It's a really good progress, and even through, I hope, our environmental awareness put, and through this law, ma-incorporate gid og karong down to the most basic pala informative years sa atong mga sa kids, and even of course to us humans alike na, well, plastics are actually single-use plastics, most importantly, are not the best choice that we can do sa sugod pa lang pagkabata. Yes. And nadyo na ang none of the above na to. I will ang not none of use. the above, Jud. Pero bitaw bata pa lang ta, kahibaw naman jud ta nga ang basura dapat ilabay sa sakto nga asa siya dapat ilabay sa trash can, basurahan, or whatever. But the problem is, wala na ta kahibaw, usahay, kung ikaw kung man natuglabay sa basurahan, asa na mapunta ang atong mga basura. Yes. So, that's, sa bata pa ka, maura man gud na imuhang perception ba, ilabay lang ko ni siya sa trash can. Pero naa pa day other steps after that, which is very important sa nga atong mahiskutan, kung asa majud padong ang atong mga basura. Yes. So, those are very important questions, no? Very kanang maka-think yun ka ba? Bitaw, no? After na ko ibutang sa basura, like, we know nga na mo punit, ana. I mean, na ay mukuha, ana, no? Like, garbage collector. But what happens to our trash after? Especially atong plastics. So, ato nang hisgutan sa atong sunod nga, after a few minutes break, Partners in Law will be right back. And we're back sa atong programa nga Partners in Law. This is still brought to us by the Cebu Lady Lawyers Association and the Philippine Earth Justice Center. So, ganina no, naghisgot ta sa atong gamay lang nga introduction, warm up, kumbaga, sa ato ang topic nga hisgutan karong gabi una. But more importantly, ni-end ta with some questions, mga lingering questions nga angay sad, no, nga for our televiewers, nindot sad nga inyo pwedeng hunahunao, no, asa man di ay tuod padung ang among basura, what happens to it after
Center, amo siyang gisud sa cellophane, no, sa black nga garbage bag. Kuhaon siya sa basurero sa barangay, no, kung unsay schedule sa malata o di malata. But after that, wala ta kahibaw. Kahibaw ta nga nalimpyo na atong bay. Pero at a bigger picture, asa padung or unsa nay nahitabo sa atong basura. So, mo na atong hisgutan karon, and we'll talk about some legal issues and concerns regarding that. So, Princess, no, we talked earlier that you recently participated for the campaign, no, on the launch of Plastic Free Pilipinas. So, by the name itself, no, Plastic Free Pilipinas, medyo self-explanatory siya, but we'd like to hear more about it, and maybe for our televiewers also, you can share more about that campaign. Salamat kayo, Attorney Joy, sa pagpangutana. So, kaya nindot kayo hisgutan ang atong problema sa plastic. So, ang plastic mo ay usa sa pinakadako nga environmental problem karon sa Pilipinas. Kay daghan kaayo na ang plastic kung mabantayan ninyo. Ang problema sa plastic, nagsugod jud siya sa ato ang culture sa Philippines nga patingi-tingi. Kanang ginagmay ba? So, daghan na kayong sachet products. Atong mga shampoo, sabon, mga pakete na sila nakasulod. So, kanang sa sige po natong palit kay kuan na nga ginagmay, we don't realize nga daghan na day kay tag basura nga plastic. So, kita maglabay lang ta, I don't know sa uban kung nag-practice ba og segregation, but essentially, daghan sa mga plastic ang unfortunately naa sa ocean kung wala man sa ato ang mga proper land disposing or mga landfills. Okay, so kani nga mga plastic, pwede na siya makaon sa atong mga fishes, or ang mga turtles nato pwede kanang masabit sila or kanang ma-strangle, matuok. So, dako kay siya nga problema pod. So, nya kana pod nga mga plastic, pwede sad siya nga after years mo ginagmay siya nga particles nga mahimo na silang microplastics, no? So, that is also a very dangerous dangerous thing to our health. So, dako na po na siya nga lain nga aspect ang microplastics, but generally ang gusto lang din ako nga ipabuhagay nga ang plastic is dako kay siya nga problema sa ato ang henerasyon karon, nga kung dili na to masolusyonan sa karon or sa duol nga panahon, time will come ra jud nga magbasol ra ta samot nang atong mga anak or mga sumusunod pa nato. So kami sa PAJC, naatay gi-partner nga mga other civil society organizations nga nag-launch og programa nga Plastic Free Pilipinas. So, nindot kay siya paminawon, no? Plastic Free Pilipinas. Wa na tay makit-an nga plastic sa ato ang palibot. Pero, taas-taas pa jud siya nga laktawon or lakawonon nga ambisyon or programa. So basically, the Plastic Free Pilipinas is kanang nag-aim siya, no, nga i-eliminate ang mga single-use plastic. So dili kay ta ma-overwhelm nga ng plastic atong i-eliminate. Specific lang siya sa pagkakaroon sa mga single-use, so kanang mga kausara jud nato magamit. For example, 3 things lang: straw, diba, sa mga tong soft drinks or asa na to, kanon, stirrer sa kape, and plastic labo. So, ang plastic labo sa itong mga Bisaya nga kuan, mga nananaw, kay kanang pang ice water or kanang para sa piso-piso nga hulog. Mo na siya plastic labo. So, dako kay na siya, if we could eliminate those 3, even if we start on those 3 lang, dako na kay na siya impact sa ato ang proyekto nga eliminate single-use plastic. Okay. So, for example, like you mentioned, no, katong three basic Yes. things lang, no, nga need na to ma-eliminate. I'd like to add, no, na ang plastic straws and plastic stirrers have already been listed, no, as non-environmentally acceptable products and packaging, which under sa atong balaod sa section 29 sa RA 9003, kung ang usa ka butang or usa ka product, usa ka packaging or sa any material nga ma-appeal anang NEAP list, no, the non-environmental acceptable products list, slowly and gradually mo reduce ang iyahang production, no, at a production level ang impact ani. And at the same time, hopefully, no, since bag-o ra man siya na appeal sa atong NEAP list, it was just in 2021, hopefully they will expand that list, no, mag-add pag more
products into that list because it's important nga dili lang no permi sa atoa on the consumer side nga kita mag-refuse, mag-avoid, dili ta mo gamit ani nga mga single-use plastics, but also at a production level, at a producer level, kay dunasay reduction ana no nga mga materials. But right now there is a push no, there is a call from different non-government organizations, mga CSOs, kuyog ang PJC, EcoWaste and other CSOs in the Plastic Free Pilipinas campaign to include the plastic labo, no, the single-use plastics para ma-widen ang coverage sa NEAP list. Because the list no, ang authority or ang responsibility to make that list is with the National Solid Waste Management Commission, and every year supposedly they have to update that list no, every year since the law was enacted in 2001 no. So medyo dugay-dugay na sad siya, but at least now we're making progress no with some items in the NEAP list, and hopefully it will expand pa. But the challenge there is that there has to be an alternative to be given back in the market, which is 10% lesser ang cost. So that's also the challenge nga, while ato ning i-eliminate no, like eliminate na to ang straws, we also have to find alternatives. So this is where no support from local governments, national government agencies, and different institutions. It could be private institutions to help us find alternatives. No, kay this is also for in the long run. This will all benefit us. No, mora man gyud na ang challenge siguro in finding alternatives. Dako lang siya at the start. No, murag resources wise, expenses wise, it could be challenging jud. Pero in the long run, once we start making it a habit, I'm sure mapangitaan na nagpaagi with like collaborations from different agencies. Tuni ganahan kay ko sa nga moad no sa imong gistorya nga we should cut at source. So adto jud ta sa mga producers dili sa supposedly sa consumers nga ang responsibility to reduce the use. Kay kung sikita reduce but nagyapon ang production, lisod gihapon siya i-manage ang volume sa plastics. And also ganahan lang pud nako ihisgot diri, i-debunk na to nga ang Philippines ang third largest contributors of plastic waste or sa plastic pollution. Yes. Okay, so gidebunk na siya sa tong mga viewers. Na siya sa kanang mga largest corporations no. So ang mga corporations sila ang naka-contribute jud sa plastics And and these not are the country. multinational Yes, companies. multinational ang mga corporations. Yes, and I think if you mentioned that kanang daghan bitaw na no nga murag permit nga nasa top 3 producers of plastics, but it's also because again kana with the multinational corporations operating nganhi sa atoa and really producing all these plastics. And even in plastic audits no during coastal cleanups, last September I brought my students to coastal cleanup, and mo silang gilink with Talisay City Solid Waste Management Office, and gipa-help namo sila og plastic audit. So at least they would know kung unsa ang mga klase sa plastics nga makuha in certain areas or communities. So kadto nga area was near a coastal community, so mga beach, mga wrapper sa candy, wrapper sa mga wrapper sa mga mani kanang inana, and most importantly hulog-hulog piso nga plastics. So dako jud kayo siya nga kanang contributor no sa plastics nga makuha daplin sa dagat. And I'm sure dili ra ni diri sa Cebu nga issue no, but naa pa sa lain nga mga lugar. So unsa may mga campaigns or mga programa nga apilan ng Plastic Free Pilipinas no? How are we going to get to that Plastic Free Pilipinas aside from the katong first 3, atong first siguro nimo nga giingon nga will eliminate the use of katong top 3 nga polluters. Unsa pa may lain nga mga campaigns nato diha sa Plastic Free Pilipinas? Yeah, so sa Plastic Free Pilipinas, we are working with different civil society organizations, and we have
we each have commitments on how we are gonna attain the Plastic Free Pilipinas kanang campaign. So sa mga PEJC side, more on policy making. So kanang mo reach out me sa mga different local government units for policy research and policy making para makita nato sa ilaha mismo nga locality unsa ang problem o how are we gonna address it legally asa musulod ang balaod. Because if naa naman ang balaod din ay implementation, then ma-change na to ang behavior sa mga tao din sa ilahang locality. So, ang University of Cebu School of Law, we have different partners pod nga mga School of Law in different areas all over the Philippines. So, kani nga mo mga partners nga law school, naa sila Green Legal Clinic sad. So, atong immobilize atong mga Green Legal Clinic sa ilahang localities so that policy research and policy making will commence. So, mo na siya ang sa amo ang research side, and then sa uban nga mga CESOs mag-find sa sila alternatives, and kanang mo na siya we push for refilling stations para ma-eliminate ang paggamit sa plastic. And then also information drive, very important, no? Paralegal training sa mga localities, especially we have the threat of waste to energy implementation sa gikan sa atong gobyerno. So dili pa tanan nakahibaw kung unsa ang waste to energy. So diri mo sulod ang ato ang expertise sa legal o sa mga scientists, no, nga dapat ang mga tao kahibaw sila kung unsa ni nga ipatukod sa gobyerno. Unsa ang naa sa ilahang lokalidad, kung makaayo ba ni, makadaot ba ni, unsa ang mga benepisyo ug unsa ang mga disadvantages. I can also recall, no, sa among barangay pa lang, kay taga Barangay Luz, man ko doon ra kaayo kung asa ta nag-shoot. Well, dito kaayo kay naaman joy award-winning na program years ago, Kwarta sa Basura. Yes. And even now, makita na ko ang implementation, not only naman sa mga BEs na itong mga barangay micro-businesses and enterprises, but as to the implementation, you know, of Plastic-Free Philippines, even to the barangay level. Well, usay, mamalit magid mig sudan sa silingan. Yeah. Pero, interestingly, miingon ang tigbaligya sa sudan na naakay imuon sudan na naamanggoy mang manako. Yeah. Kung magdala, especially ka ng bag na puti, iba na, or even it comes in Sando. red and other, Sando sando bag. bag, yes. Kana, for example, sure, natay imong giingon na plastic tabo, labo, bato, tabo, labo, na, butan man gina sa mga 5-5 lang, gis. But, when it comes to, sa kuna gani, ato siya nag-start, ato gi siya gasugod. At least, our, lisod kaayo kay ang mga gagmay na hinuon ng mga businesses, ang mahasol when we have multinational companies who at the very source ba can actually reduce and do their part on a very huge impactful level, colossal yun na level. Pero kato pa lang, if we speak of relationship, symbiotic relationship, producer and consumer doing each of their parts, naagyod, makita gyud nako even outside, diba, our doorstep. So, nindot siya, maka-inspire na murag, ganahan sa ko, magdala na po og bawal. Na, magsupalit kog utan, at least, magdala na po og sudlanan. Diba? So, implementation-wise, I hope na this can be replicated to other barangays as well. So, kudos as well to the city for being so vigilant and enforcing our laws. Yeah, I would remember good, even I was still in college way back. So, Sitio Luz or Barangay Luz has always been awarded or like recognized for its efforts. Good. I remember really going into Barangay Luz pod kanang and observing gani, because of course in some of the subjects like you have to go to the communities. Dili lang ka pero may magstorya about it but you have to really see it in action. Immersion po nimo sa community about it. And when I was still in college, I know nga, I had very limited knowledge pa about it. It was more like, okay, this is how it's happening on the ground. But now,
we're working on the policy level, we're working with like local government units and other mga stakeholders about this, we see how complicated it is, you know, on the policy level, on the enforcement level, and why is there a gap, no, in terms of that one. So dako kaayo ang role gyud aning nagkalain-lain nga stakeholders, no, because this is not just about enforcement. I know that it's very nice kaayo jud do siya nga, yes, the like our policy makers or duty bearers are doing the enforcement, but like what happens if walay mag-enforce, diba? Yes. So we're still going back to the usual ways nga atong gipangbuhat. So it's also very critical, no, balik ta sa environmental education nga kadto. I think right now, because of the siguro mas aware, kumbaga in the Gen Z term, woke ang mga kabatan-una nato karon, they usually bring their tumblers, mga nanatay mga foldable Tupperwares, etc. nga we can bring at any time. Sa katong giingon ni Dean nga, yeah, mo palit na ta og utan or sudan, sud na natog Tupperware, and we wouldn't have to worry about waste. So it's also about mindfulness, no, being conscious about our actions, and unsay consequences sa atong actions in the long run. So we'll pause, we'll hold that thought, no. I think daghan pa kay tang puon adtong mga discussions earlier. I think we have the issue on, you know, what are the solutions. We can't just be talking about the problem, but what are the other solutions nga pwede mabuhat sa atong mga televiewers, and also some suggestions on a policy level about certain issues on plastics, waste to energy incineration, and of course how do we ensure a more sustainable future for not just the Cebuanos but Filipinos and everyone in the world. So we'll hold that thought, and Partners in Law will be right back after a few commercial breaks. And we're back sa atong programa nga Partners in Law. Kuyog gihapon nato, no, ang Cebu Lady Lawyers Association and the Philippine Earth Justice Center ani nga programa. And with me is Dean and Princess. Nindot na kaya mong gistoryaan ganina about different issues, no, nga kanaragong makita nato sa ato ang palibot. Dili man kinahanglan nga when we talk about environmental issues, it's not everyday nga makasave tag whale, no, from like kanang stranding, or makakasave tag usa ka turtle from choking. Kay naaman ta sa syudad, so mangita ta og unsay atong solutions or unsay pwede natong mabuhat within our own community, within our own vicinity. And to naghisgot na tag sugod, no, unsa may pwede natong mabuhat as individuals. But mobalik ta, well, before ta mo padayon anang mga panaghisgot, no, so naghisgot na ta about the challenges, no, the threat of plastic pollution. Dili man na nato ikalimod because makita man na nato kada adlaw. Mugawas sa atong bay, dili pa makuha atong basura or napadira sa gawas, no. And we feel helpless because asa man ni nato dalhon, we don't even know asa ang mga landfills nato, no. Di ta kahibaw in asa ni padung, except si garbage truck ragid ang kahibaw ana, no. So we feel helpless kay wata kahibaw, so we just look at it, no, and call the attention siguro of some of our barangay officials about it. But kato, some of the natay mga ideas kung asa mo padung ang ato ang basura. For example, one, our landfills, no. Naana sa atong balaod nga gikinahanglan nga ang landfills nato dili siya sagol, no. Ang naa sa atong balaod is gikan sa atong mga balay-balay, magsugod na tag-segregate, 'di ba? Kung ang malata, pamanggani mga malata, mga biodegradables nga tawag nato, di na gani na dapat nato kuhaon, o di na gani na dapat nato kuhaon sa ihatag or ipakuha sa garbage truck, because gikan pa lang sa atong mga balay-balay or sa atong mga barangay na natay composting area mo nang nasa atong balaod, no. And
kana rang mga recyclable o mga dili na mapahimuslan, mga residuals, wala na gyud, dili na siya pwede ma-recycle, mo nang ilahang kuhaon. And very important to note na ang recyclables o kanang makakwarta biya ka ana no, ma-recycle gyud nimo siya. Ako pagkabata na ako mo nay amo ang buhaton sa among mga silingan. I think on weekends kanang naimuanha sa amo ang compound manguliktas o kami manguhamig mga plastics no sa or mga botelya nga pwede na mo mabaligya. So I think that's also the same concept, the very concept of recycling that we need to kanang we need to ensure karon no nga naagi hapon siya. And ang residuals katong mga giingon nato nga di na mapahimuslan, mura na siya supposedly no ang maabot sa atong mga landfills. Kung tan-aw nato ang volume no percentage kung unsa kadaghan ang basura nga ginakuha everyday, dako kaayo nga portion ang mga biodegradables malata no. And kung magsagol naman gud na siya, we know no kanang kung ato lang kung di man gani mo makaadto og landfill, imagine na lang nimo kung nakay basura sa inyong atbang sa inyong balay, kung magsagol na gani na baho na kay na siya no, sagol na siya. So on a larger level, ang atong mga landfills unfortunately daghan kaayong inana ang situation. And some of the proposals of national government and even local government units is to burn them no. Sunugon na lang ni aron mawala na gani ang problema. But on a legal lens no, on a legal perspective, since abogado man ta kamo mga future abogado, atog yung hisgutan kung asa man ni siya dapita sa atong balaod. So sa atong balaod, we still have the ban on incineration sa atong balaod nga gitawag nga Clean Air Act. So nagprotectar of course atong hangin. So ang ban on incineration basically ginadili ang pagsunog no, open burning nga mga atong gitawag. So I think since you mentioned about waste to energy incineration, that's part of the Plastic Free Pilipinas campaign. So maybe you can share more about unsa man ang waste to energy da ito nagsige kog storya waste to energy no incineration, but tell us more about that Mrs. Okay, so ang waste to energy basically mura ra pod siya sa iyahang ngalan. Ang basura mahimong energy. So sunugon siya. So para mahimo siyang energy nga magamit nato sa ato ang pang-adlaw-adlaw. Pero ang nakadaot lang ani is dili siya sustainable, and ang energy nga gi-produce aning incineration is di siya renewable. Okay? So makadaot gihapon siya labi na sa mga tao nga nagpuyo palibot sa fasilidad. So naa Japon siya mga makadaot nga mga effects sa dili lang sa environment pero hasasad sa kanang kalusugan or sa health sa mga tao. Mao na nga ang amo jung gipaningkamutan pod sa PAJC with other partners nga ato untang mapugngan ang threat sa WTE. Labi na nga gibawal man jud ang incineration sa balaod. Pero naa jud ang mga nag-push ani no kay makita sa damo nga convenient siya, sige sunugon lang nato, pero atong tan-awon unta pud ba in the long run sa mga pagsunog ani unsa may mabuhat ani sa atong kalawasan o sa atong environment. Ikaw din, you've heard of waste to energy ba before? Yes, sa sukod pala, when we had, mascom man ko before ko nag-take sa law karon, we had an investigative journalism regarding the Inayawan landfill. And, part of it is to always cover gyud unsa man gyud ang next step sa atong gobyerno, unsa man ang takes sa katong mga nag-file against the rehabilitation of the landfill, kini seize na magyud siya, isip sa ka landfill, dump site na lang siya. Wala na gyud siya, naman gyud mechanism ang landfill to make it a landfill. But karon na-assume na nato, na-establish na nato na patay na gyud siya isip sa ka landfill ang Inayawan. And so, nangutana ta, unsa man ang next step sa gobyerno, niyon sila na they are going to acquire, gikan gyud to sa Senro mismo na nag-acquire, in the works na ang procure sa mga incinerators as early as, I think, 2017 pa to. I was in second year college, or 2018.
o basta around those years. So murag when I first heard it, ning ko na, oh, that's a really at first kanang wala pa kay legal knowledge yun, the wider knowledge of what it really it's very nuances and implications. So, we can burn them. Oh, that's nice because we can get rid of them. Only to know na ato na ding delegitimize ang pag-incinerate. Nindot kaya siyang pangalan, waste to energy, promising kaayo, di ba? Murag first world kay ta ba? Isip po sa ka-country kay we get to burn our waste to get rid of them, which is, well, makapangutan na ta, mga natong ganahan, di ba? Na mawala ang mga plastics, na mawala ang mga garbage, pero ato ara dayang gi-incentivize ug ato ra dayang gi-burn instead ang taxpayers' money para lang, di ba? Di man sa magsayang-sayang. Sure na sila natay nindot na polisiya to get rid of garbage na detrimental usab sa ato ang sa atong health. Pero ani ko naka-realize as a law student pod, we have to weigh man good the cost. It's always a trade-off. Kung naatay nindot na push and pull ba of a very good sounding, good looking policy, pero ato ta kaingon na, at what cost and to whose cost? Of course, ato agyapon. And nindot kay ito na gi-establish gini Attorney Joy na naamang yo'y categorical ang balaod mismo, ang Clean Air Act mismo nag-ingon na bawal ang incineration. And naagyud na, well, at its very core ba, clean air na guna, para na guna sa tao. So why would we trump over that law and say, naaday masinod na law, which is the very questionable laws that we are now, na naanay implementing rules and regulations, the waste to energy facilities. So, taas kay ko giingon, pero ako maingon lang yun, let's not burn plastics because again, we might get rid of them, but bubalik gyapon nato to our cost. That's a really nice insight, though, and coming from someone with like varied backgrounds gani, asa ni mo nakuha, and it's really important to really hear the sentiments also of the people, like in Ayawan, or kung asa man gani ng mga sentiments sa mga people or communities kung asa ang waste to energy incineration facilities tukuron, because newsflash, it's not just here in Cebu, no? Dili lang there sa Cebu, but daghan kaayo siya nga proposals all around the country. And in a country as small as the Philippines, no, I would say gamay ra man jud ta nga nasod, no, lahi lagyo lang yun ta. It's very important to weigh gyud, no, sakto tong gingon ni Dean nga i-balance gyud nato, because unlike other countries, naamang good tay resources, natural resources, most especially marine resources, no, nga important kaayo nga maprotektahan nato dito sa Pilipinas. And it's not just pwede nato siya nga kuanon lang, i-bypass lang nato ang pag-protect sa environment, because I think in many of the proposals all over the country, no, daghan kay siyang surrounding questions, and it's not katong inyong gi-mention nga, it's not just environmental and health hazards, but also socio-economic, yes, and most importantly it involves taxpayers' money, so which is quite very controversial na jud kayo when we talk about that here sa context nato dito sa Pilipinas. But it's also important kasi in a country like the Philippines nga very limited ang atong resources, no, so we really have to look into ways, no, to find renewable energy source. So I think Princess mentioned about that nga dili siya renewable energy source, and I think in if we look into the basic kung unsa ang nakasuwat sa atong Renewable Energy Act, no, Philippine Renewable Energy Act, ang allowed ra, no, nga ma-consider for a certain morag technology to be considered renewable energy is if there is an unlimited source of that, no. For example, kanang mga biogas, bio-waste, no, mga agricultural waste. So these are mga naturally occurring nga mga wastes nato. But is plastic part of that, 'di ba?
or is kanang kung magsagol na tanang basura and we don't have any choice, sunugon na nato, is that considered as a renewable energy source, no? So those are some of the things nga angay nato nga hisgutan or angay pod na mahibaw-an sa atong mga televiewers because at the end of the day, while matangtang, no, katong giingon ni Din, dili nato makita ang basura sa ato ang sa atong palibot, pero nana siya sa atong hangin and nana siya nasud sa atong lawas. And there have been several studies, no. Ako as a person, as a lawyer, mutuod jud ko kanang mga pagtuon, no. Tuod jud ko science and data. And mutuog gyud ta nga dili limited, dili naa sa ato ang kinatibukan sa kaalam. Na poy dako nga portion anang mga scientists ug kung kinsay mga eksperto nga nagtuon gyud ana. So daghan kaayong mga researches that would say nga there have been years and years of accumulated health risks, no, which could lead to cancer, which could lead to mga prostate illnesses, and even to mga unborn kids pa, no, nga when they are born and people are exposed to the risks of inhaling the toxic dioxins and furans, mga toxic chemicals in the air, nagi-risgo, no, sa health sa mga tao. So kana and even sa environment nato, like I said, important kayo ang natural resources nato, and di lang ta kita di man ta makita nga uy mo man ni siya ang hangin nga ang polluted nga hangin kuto bradiri. And that's very important to know, transboundary ni siya, no. Di ta moingon nga ang gisunog natong basura nganhera o anhera pod mo ang hangin dire, di ba? Dili man ta makaingon ana. So it's important nga we're not just protecting our own but everyone else, no, nga posible nga maapektuhan ani nga mga issues. So one final thought, no, kay murag hapit na ta mahutdan og oras. One final thought about how to address these issues and also maybe message to our televiewers. Din? Me, sa ako pa lang, I hope ma-appreciate nato ug ma-realize nato na ang effect sa atong ginabuhat basic kayo, igawas nato, init kayo. Kana pa lang, climate crisis na. And that's because of the multitude of environmental problems na nagkatipun og na gani attorney and Miss Princess. So murag tungod ana nagkainit ang ato ang kalibutan, and we say ngano init kaayo, di ba? We are asking ourselves, kitag pangutana, inita oy, and then magkatipun og pud ato ang bills kay gana pa electric pan tulo na, ang aircon upat na ang gion. Inana gani, although dili pa gyud tanan na iperbilehiyo para ma-convenient o ma-comfortable irang kinabuhi. So I guess it's so important, I think, ato mga televiewers karon, ang basic manggod kung unsa magoy makit-an o ma-feel mao ang ilahang ma-appreciate. And karon, I guess as simple as not using single-use plastics, kana palang daan. Just realize or imagine na we are actually allowing other people to burn what we use na mga plastics only for us to inhale it back. So it's like imong gi-dispose sa imong lawas. Inana na lang, as simple as that, para ato ang to make it digestible para sa tong televiewers. So lisod siya. So karon, even ako, it's so hard even sometimes makathink, can I say no to this? Na ba ko ilain alternative? And so we challenge our duty bearers, the state, to say unsa man tagaan at daghan kitag mga sectors, we have DOST who can actually craft really good alternatives sa mga plastics, and even those interplay good of sectors. I hope we can achieve that truly free plastic Pilipinas. Yes, thank you, Dean. Says very copy-paste. Joke lang. Pero nindot kayo ang giingon ni Dean, no? Nindot kay siya pamalandungon ba? Kay ang problema sa plastic, ang problema na to sa climate change, ang ato ang garbage crisis, dili lang ni siya masulbad sa tagsa-tagsa nga effort. Collaborative jud ni siya. So, angay jud ang private sector o ang state, ang government, we really need to collaborate to help each other. And sa mga viewers, ang information naa lang jud siya sa internet. So kung na-curious mo sa among mga ipanghisgutan, pwede jud mo nga maka-do your own research and read some articles para ma-enlighten pod ang inyong mga huna-huna.
Yes. So, ako, final message no to our televiewers, and siguro mo copy-paste pa ko. I agree no to what Dean and Ces mentioned about the importance really of being conscious about our efforts, our activities, everything that we do in our life, because dili man ta nga once mahumanan na nato buhaton, we don't have to think about it anymore. So I think right now the world is changing, so we also have to change no our habits, our practices, and our beliefs about protection no sa atong environment. And it's very critical karon no nga ato nang hinumduman nga we're not just protecting our own, we're not just doing this for our own, but we're doing this for everyone else, and even sa inyong mga anak, mga apo sa tuhod in the future no. So we're doing this not just to tell you to do it, but also we hope that all of these discussions tanan namong mga nahisgutan would make you would inspire you no to start the change within yourself no, in your own family and in your own community. And kato kang ingon ni Ces, let's educate ourselves, manginlabot ta, let's get involved with these kinds of campaigns. Kung dunay nang limpyo sa inyong palibot, apil ta, and manglimpyo sa ta sa ato ang panimalay no, and let's start the segregation, let's start avoiding plastics at source no. Kung kaya nato mo say no, let's say no. And like we always say here, again, magtinabangay tang tanan, because again dili ra ni kaya sa ato ang government or policy makers, but we also have to do our share and contribute to a better community and better Philippines. So we're hoping no now we're gonna go to a road to plastic free Pilipinas after this. And dili man gani na siya next year, but hopefully we're working on it no, padulong ta ana. So nahutdan na jud tag oras, and again thank you kayo Dean and Ces for joining us sa ato ang discussions, and we hope that our televiewers have also learned something. And before we end no, Partners in Law is also available online. So kung dili gani mo makita ani sa TV, you can also look it up sa YouTube no. We have Partners in Law Celia, na didto ang mga nagkalain-laing episodes, dili lang about environmental law but different laws about women and children's rights, labor, etc. So please like and subscribe sa ato ang ato ang YouTube channel. And for Philippine Earth Justice Center, you can also find us on Facebook. So among mga programa o mga campaigns na asa dito karon, just very recently we will be launching the community-based barangay help desk. So like ato among gi-mention ganina, importante nga magsugod sa atong mga tagsa-tagsa nga mga barangay, sitio ang environmental protection, and the barangay help desk is very important, is a very important tool, and ato na siyang hisgutan more sa sunod na po nato nga episode sa Partners in Law. So again, daghan kayong salamat, maayong gabi, and God bless everyone.